Yan. Pagtuwa, bisita ka. Yan. Guys. Parang pusit guys. Ganito lang gumawa ng pain guys. Bigyan nyo ng, butangan nyo ng crystalite dito guys. Ang color nitong crystalite, blue at saka pula. Sasagol nyo lang. Sasagol. Ihahalo. Ihahalo pala. Nakalimutan ko magkamayo. Tapos ito, gugupitan dito sa ilalim ng pain. Para hindi umikot. Para mapurma talaga ng pusit guys. Hindi maka gumul-gumul. Yan dito. Yan. Gayahin nyo lang to guys, baka kainin din kayo. Pagkakainan din kayo guys nito guys. Gayahin nyo to. Mali na kasi. Guguyod-guyodin nyo lang to. Hilahin. Yan. Yan guys. Tapos ganitohin guys. Hindi pa to patapos guys. Ang bingwit na ipakita. Ito yung kuha namin guys, taga repair. Repair 200. Baka may gustong bumili dyan. Mayroon dito sa Santa Monica, Barangay Magsaysay, Purok 5. Tag 200. Tag 200. Kang Kemod. Magana ini guys sa pangtuna guys. Maganda. Maganda. Kasi isang inat mo lang guys. Sagit na agad. Yan o. Hindi pa yan tapos. Masarang guys, masarang. Mainit daw. Yun lang guys, yun lang. Gigisahin pa natin guys. Ganyanin pa natin taga. Para mapino guys. Para Okay, siguro sila. Para kuhaan guys. Para panayin ng tuna talaga, pusit. Yan. Sige guys, mura to guys. May buntag, salamat.